नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। सद्या गोंयान वेगवेगळ्यो घडामोडी चल्ल्या। रेसींग जाता, मागीर पत्रकारांकूय सरकारी माचे वयल्यान धमक्यो दिवपाचे प्रकार चलतात, अशें सगळें चालू आसा। आतां जेन्ना पत्रकारांक धमक्यो दिवपाचें प्रकरण आमी म्हणटा तेन्ना एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय। कांय वर्सां फाटीं अशाच प्रकारे गोंयान एक नामनेचें इंग्लीश दिसाळें न्यूजपेपर ताचे एडिटर राजन नारायण म्हणटा तांकां अशाच प्रकारच्यो धमक्यो दिवप किंवा तांचेर एटॅक करपाचो सुद्दां प्रयत्न जालो आनी तेन्नाचे खूब प्रसिद्ध गँग प्रोटेक्टर गँग म्हणटाले तेका, त्या प्रोटेक्टर गँगान किंवा त्या प्रोटेक्टर गँगाचो हातून सहभाग आशिल्लो अशा पद्दतीचें तें सगळें प्रकरण आसलें। सांगपाचो उद्देश इतलोच की तो हल्लो पत्रकाराचेर जाल्या उपरांत हे प्रोटेक्टर गँग जे आसले तें काबार जालें, म्हणजे त्या प्रोटेक्टर गँगाचें अस्तित्व हें सोंपलें। सो आमी गजाल एक लक्षांत घेवपाक जाय, जेन्ना जेन्ना तुमी पत्रकाराच्या वाटेक वयता, पत्रकाराचेर धमकेच्यो भाशा करता, पत्रकारांच्या अभिव्यक्तीचेर तुमी हल्लो करता, तेन्ना ती विनाशकाले विपरीत बुद्धी आमी जशी म्हणटा तशी जावपाक शकता। आनी हाचो इतिहास आमी पयलीं पयला, नाजाल्यार हेच प्रोटेक्टर गँगाचे लोक रोखडेच सत्तेचे केंद्र बिंदू जावपाचे आशिल्ले, तेंच्या हातान सत्ता वचपाची आशिल्ली। मात हो हल्लो जालो, मागीर तो सगळो बोवाळ जालो आनी प्रोटेक्टर गँग गोंयांतल्यान कशी नामशेश जाली हें सगळ्यांनी पळयलां। आतां जेन्ना पत्रकारिता म्हणटा, मागीर ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणटात, तेन्ना गोंयान आमी जर पळयत जाल्यार वचत थंय आंदोलनां चलतात, वचत थंय सरकाराच्या प्रोजेक्टांक विरोध करतात, वचत थंय सरकाराच्या नांवान आंदोलनां चलतात, सरकाराच्या प्रोजेक्टा आड आंदोलनां चलतात। आनी आमी पत्रकारिता करता तेन्ना अशें दिसता की आमकांय तें जाणवता की प्रत्येक कडेन नेगेटिविटी आसा, प्रत्येक कडेन सरकाराचे जे प्रोजेक्ट आसा ताका लोक विरोध करतात। पत्रकार म्हटल्या उपरांत तो न्यूट्रल भुमिका घेता, जें कितें बरोबर तें बरोबर आसता, वायट तें वायट आसता। पूण हाका कांय पत्रकारूच म्हणपाक शकता, कांय पत्रकार हे राजकारण्यांचे मिंदे जाल्ले दिश्टी पडटात किंवा स्वताची लेखणी खंय तरी घाण दवरून पत्रकारिता करप, अशेय प्रकार आमकां दिश्टी पडटात। सो फाटल्या फाटी जेन्ना एक रेसींग इव्हेंट मोपा हांगासर जालो तेन्ना तो मोपा एअरपोर्ट जे आसा ताच्या प्रिमायसा भितर जावपी इव्हेंट आशिल्लो आनी तेकाय विरोध जातालो। बट आमी अशें म्हटलें की वचून ग्रावंड रियलिटी कितें आसा ती पळोवया। एक बाजू विरोधाची आमी सांगिल्ली की हे विरोध करतात, विरोध चालू आसा, बट थोडे लोक म्हणटाले की आमकां जाय म्हणून। सो ती बाजू लोकां मुखार येवची म्हणून आमी ती बाजू दाखयल्ली। थळावे लोकप्रतिनिधी, काय पंच, सरपंच, टॅक्सीवाले, तेंचें एक परसेप्शन आशिल्लें की तो इव्हेंट येवचो, तो इव्हेंट आयल्या उपरांत तांकां फायदो जातलो, टुरिजमाच्या दृश्टीन किंवा टॅक्सी बिझनसाच्या दृश्टीन तांकां थोडो धंदो मेळटलो, अशा पद्दतीची तांची भुमिका आशिल्ली। आनी ती भुमिका आमी तुमचे पर्यंत मांडली। हाचो अर्थ असो जायना की आमी त्या रेसींग इव्हेंटाक समर्थन करताले किंवा आमी ताच्या फावराद आशिल्ले, अशें अजिबात जावपाक शकना। आनी तशें कोणें समजून घेवपाचो चुकीचो गैरसमज करून घेवचो न्ही। ह्या रेसींग इव्हेंटाचेरूय मोठ्या प्रमाणान टिका जाली, नेगेटिविटी सुद्दां जाली की लागीं 58 कोटी रुपया मोडून थंय ते नवो रोड केलो। ताच्या उपरांत मुख्यमंत्री स्वता दुसरे दीस त्या इव्हेंटाक गेले, तांणी फोटो सेशन केलें, रेस पयली, ताच्या उपरांत स्वता ते स्पोर्ट्स कार जे आसा ताजे भितर बसून तांणी रावंड मारलो, हें सगळें तांणी केलें। आनी हो 2 दिसांचो रेसींग इव्हेंट जो आसा तो मोपा जालो। आनी हो मोपा रेसींग इव्हेंट सोंपता मुख्यमंत्र्यान एक घोशणा केली की आमी गोंयान भितर फॉर्म्युला 1 हो जो इव्हेंट जाता रेसींग इव्हेंट तो आमी हाडटले आनी त्या खातीर प्रयत्न करतले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आतां हो जो जालो तो फॉर्म्युला 4 रेसींग इव्हेंट, आनी ह्या फॉर्म्युला 4 रेसींग इव्हेंट जेन्ना जालो तेन्ना थंय त्या ट्रॅकाचेर टेम्पोय भोंवताल्यो, रिक्षाय भोंवताल्यो, ते आमी पळयले। आनी मुख्यमंत्री दुसऱ्या वटेन म्हणटा की आमी फॉर्म्युला 1 जो आसा इव्हेंट तो करतले म्हणून 58 कोटी सुमार ह्या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर, रोड जो आसा, रफ फिगर सांगता तुमकां, ते ताचेर मोडले।
आणि मुख्यमंत्र्यान मोठ्या कॉन्फिडन्सान सांगलें की फॉर्म्युला 1 रेसींग इव्हेंट आपूण थंय हाडटलो म्हणून. हें सगळें जाता थंय आसा. आयज आमी जर पळयत जाल्यार मुख्यमंत्री अबू धाबी गेला आनी मुख्यमंत्री अबू धाबी वचून थंय ताणें एक इंटरनॅशनल रेसींग इव्हेंट थंय पळयलो. तेच्या सायडीक एक दुबयचो गिरेस्त मनीसूय आशिल्लो. हें सगळें चित्र आमी पळयलें. मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपूण एक्सायट जालो, हें सगळें पळोवन आपूण खूश जालो आनी आमी हें जें कल्चर आसा स्पोर्ट्स टुरिजम आमी म्हणटा तशें आमी गोंयान हाडटले म्हणून. आतां गोंयान फॉर्म्युला 4 रेसींग इव्हेंट जो जालो थंय आमी पळयलें की कशे पद्दतीन दुरावस्था आशिल्ली ती. इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें कांय सारकें नाशिल्लें. गाडयो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो होंडा सिटी चलयता भोंवडायता तश्यो त्या गाडयांक इंजिनां लायिल्ली होंडा सिटीची कशी ते भोंवताले. कित्याक हें आमी सांगिना. थंय जे लोक गेल्ले, जे लोक पत्रकार थंय कवर करपाक गेल्ले तांच्यांनी हें सगळें एक्सपोज केलां की कांय वेवस्था नाशिल्ली म्हणून. आनी मुख्यमंत्री आयज एका अरबाच्या कुशीक रावन थंय अबू धाबी इव्हेंट पळोवपाक गेला. आतां तुमकां आमी जशें सांगलें की सगळेच आमी नेगेटीव हाडपाक शकना म्हणून आमी एक ग्रावंड झिरो रिपोर्ट करून थंय लोकांक कित्याक जाय तो इव्हेंट तो दाखयलो. मात आतां आमी तुमच्या मुखार अश्यो गजाली घेवन येतात ज्यो पळोवन सगळेच शॉकाद जातले, धक्कादायक जातले. हो रेसींग इव्हेंट मुख्यमंत्र्यान सांगलें की फॉर्म्युला 1 आमी हाडटले म्हणून. आतां फॉर्म्युला 1 हाडप ही फकाणां काय कितें? कारण बुद्धा ट्रॅक नोयडात आसा. हो बुद्धा ट्रॅक नोयडा कितलेशाच एकरांनी आसा. दुसरे वटेन हांगासर बुद्धा ट्रॅक सोडाच गव्हर्मेंटाक एक स्वताचें क्रिकेट स्टेडियम बांदपाक पॉसिबल जायना. केन्ना धारगळ, केन्ना 1 मावळिंग्या, केन्ना धारगळ, केन्ना 1 मावळिंग्या अशी सापशिडी चल्लेली आसा. सरकार एक स्टेडियम हाडपाक शकना आनी मुख्यमंत्री म्हणटा की आपूण फॉर्म्युला 1 रेसींग इव्हेंट गोंयान हाडटलो म्हणून. म्हणजे इतले दीस पिलां आमी दितात ते पिलां गोंयकार सोंसपाक शकतात. पूण आतां तुमी फातर खावपाक दिता आमकां, चिरे खावपाक दिता, ते कशे पोचोवपाचे हो प्रश्न गोंयकारा मुखार पडला. आतां हांवें तुमकां एग्जाम्पल दिलें ते बुद्धा ट्रॅकाचें. आतां बुद्धा ट्रॅक आमी जर पळयत जाल्यार तो 1000 हेक्टर इतल्या एरियेन भितर आसा. थंयसरली सिटींग कॅपेसिटी आसा 1,00,000 इतली. आनी हें तुमकां सांगपाचें कारण कितें की हो बुद्धा ट्रॅक नोयडा जो आसा थंय आजून फॉर्म्युला 1 इंटरनॅशनल रेसींग इव्हेंट जाल्लो ना. आनी दुसरे वटेन मुख्यमंत्री म्हणटा की गोंयान आमी फॉर्म्युला 1 रेसींग इव्हेंट करतले म्हणून. आतां हेका कॉन्फिडन्स म्हणपाचो काय कितें म्हणपाचें हें गोंयकारांनीच थारोवपाचें. दुसऱ्या वटेन हांगासर ह्या 2 दिसाच्या रेसींग इव्हेंटाक लागून कितले कोटी मोडले तें आनी सांगपाची वेगळी गरज ना. सो हो एक भाग जालो. दुसरो भाग आमी आतां पळोवया की हो रेसींग इव्हेंट जावचे पयलीं हरिंदर सिंग म्हणटा तो जो सनबर्नाचो हांगासर प्रमोटर आशिल्लो, हांगासर तेणें सनबर्न हाडलें, तो मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार गेल्लो. आनी जेन्ना तो मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार गेल्लो तेन्ना ताच्या फाटल्यान एक मनीस चलत वयतालो. हो मनीस कोण, खंयचो, कितें तें आमी तुमकां सांगतले. जसो तो मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वयतालो तेच्या फाटल्यान जसो मनीस आसलो तसो जेन्ना तो मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या भायर येयलो तेन्नाय तेच्या फाटल्यान तो मनीस आसलो. आनी जेन्ना पत्रकारांनी हरिंदर सिंगाक विचारलें की तूं मुख्यमंत्र्याक कित्याक मेळपाक गेल्लो, तो सनबर्नाचें उलोवपाक लागलो की आमचे पयलींची कितें तरी कामां उरल्या, पेंडींग ज्यो गजाली उरल्या त्यो आमी सेटल करपाक गेल्ले म्हणून. आनी ताज्या उपरांत तो पत्रकारान ताका विचारलें जो रेसींग इव्हेंट मोपा येता तेजे कडेन तुजो कितें संबंद आसा काय म्हणून. तर तेणी सांगलें की सपशेल आपलो त्या इव्हेंटा कडेन मोपा जाता ताचे कडेन कांयच संबंद ना म्हणून. आतां हांव तुमकां परत एकदां ही क्लिप दाखयता, ती पळया. ताज्या फाटल्यान मनीस आसा तेका नोट करा. तो मनीस कोण तें हांव तुमकां मागीर फुडें सांगता.
निकले थे, फिर से सीएम को मिलने के लिए आए थे, क्या काम था? फिर से संबंध की आप सीएम को मिल के आए अभी, तो क्या हो गया? हाँ तो नहीं पूछ क्या रहे, decision आप बोल के गए हमारे थे। कुछ पुराने मामले हैं, अच्छा। अभी पेंडिंग इश्यूज हैं, वो क्लियर कर रहे हैं। सनबर्न तो हमने बेच दिया। हाँ। किसको? वो जिसने खरीदा वो अनाउंस करेगा ना पहले। मोटर रेसिंग आप मोटर रेसिंग आप ला रहे हैं गोवा में, मोटोक्रॉस रेस। फॉर्मूला 4 आ रहा है सर। नहीं फॉर्मूला 4 आपका प्रोजेक्ट ना स्ट्रीट रेसिंग है। वो मोपा में आ रहा है, वो आपका नहीं है। जो फॉर्मूला 4 आ रहा है किसका प्रोजेक्ट है? अरे मेरा नहीं है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। Can you give us update? Is it in more रेसिंग से कुछ नहीं आप Nothing to do with me है। हाँ? Nothing to do with me। सीएम को मिलने के आए थे इसके फाइल- बारे में। अरे भाई हमारे पुराने इश्यूज हैं। क्या अभी issues सुनो एक मिनट, एक मिनट, दोस्त की तरह। एक मिनट शांति। हाँ। शोभा देता है कि मैं आपको बताऊं कि क्या प्रॉब्लम्स हमारी सरकार के साथ। yes. इज नॉट राइट। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं तो मैं उसकी पब्लिसिटी करूं, ये अच्छी बात है? नहीं करना। सो आमी हांगासर पयले हरिंदर सिंग कितें म्हणटा तो वयतनाचे आमी क्लिप पयले, तो भायर येतनाय तो मनीस ताजे बरोबर आसा आनी मागीर तो डायवर्ट जाता मनीस आनी फ्रेमींतल्यान भायर वयता आनी हरिंदर सिंग मागीर कितें उलयता ते आमी आयकलें. हरिंदर सिंग म्हणटा की ह्या मोटार रेसींग इव्हेंट जो जालो मोपा भितर फॉर्म्युला 4 ताचो आनी आपलो कांयच संबंध ना. मात हरिंदर सिंगा वांगडा जो मनीस आमकां दिश्टी पडटा ताजें नांव आसा अखिलेश रेड्डी. आतां हो अखिलेश रेड्डी कोण? तर हो अखिलेश रेड्डी रेसिंग प्रमोशन्स प्रायवेट लिमिटेड म्हळ्यारच RPPLचो ओनर आनी हो रेसिंग 4 फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंट जालो ताजो तो एक की ऑर्गनायझर. म्हणजे हो हरिंदर सिंग सांगता की आपलो ह्या रेसिंग इव्हेंटा कडेन कांयच संबंध ना. दुसऱ्या वाटेन तेज्या वांगडा मनीस जो वयता CMO बंगल्याचेर तो आसा अखिलेश रेड्डी. हो अखिलेश रेड्डी ओनर जावन आसा रेसिंग प्रमोशन्स प्रायवेट लिमिटेडाचो, जो हरिंदर सिंगा वांगडा वयतनाय दिसता CMच्या बंगल्याचेर आनी भायर येतनाय दिसता. इतलेंच न्ही तर होच अखिलेश रेड्डी CM जेन्ना फॉर्म्युला 4 ह्या रेसिंग इव्हेंटाक गेल्लो तेन्ना ज्या गाडयेन बसून स्पोर्ट्स कारीन बसून CMन रावंड मारलो ती गाडी चलयतालोय स्वता अखिलेश रेड्डी, जो रेसिंग प्रमोशन्स प्रायवेट लिमिटेड RPPLचो ओनर आनी जे की ऑर्गनायझर आशिल्ले ह्या फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटाचे. आमी हांगासर पळयलें कशे पद्दतीन गोंयान भितर हो रेसिंग इव्हेंट जालो फॉर्म्युला 4. तो फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंट जाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान अशें सांगलें की आमी म्हणटा पळया की फुडल्या वर्सा आमी हो उत्सव गोंयान सुरू करुया आर्ट एंड कल्चराचें अनुदान घेवन. त्या पद्दतीन मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली की फॉर्म्युला 1 आमी गोंयान करतले म्हणून. आतां फॉर्म्युला 1 तुमी गोंयान करता म्हणटात आनी त्या वटेन नोयडा म्हणटा थंय बुद्धा सर्कीट जे मोदी यांच्याच काळान जालें थंय आजून एकूय इंटरनॅशनल फॉर्म्युला 1 रेसिंग जाल्लो ना. म्हणजे थंय जावना जो स्पेशली असल्या इव्हेंटा खातीर केला थंय ते जावप अजून शक्य जाल्लें ना इंटरनॅशनल इव्हेंट फॉर्म्युला 1 आनी मुख्यमंत्री म्हणटा की आमी तो मोपा करतले म्हणून. सो हें कांय कळपाक मार्ग ना. दुसरी गजाल, आयज अबुधाबी वचून CM थंय अरबाच्या कुशीक रावला. आतां हो अरब कोण हें कांय कळपाक मार्ग ना. भंय दिसता की थोड्या दिसांनी हो अरब खंयचो, तो अबुधाबीचोच काय आनी खंयचो, काय बिचोले केन्नाय मिटिंगेक BJPच्या दिसता काय कितें, अशा पद्दतीचें चित्र त्या अरबाक पळोवन CM जो रावला तें पळोवन चिंतून येता. सो आमी गोळयो फोडप कितल्यो, पिलां दिवप कितलीं हेका सुद्दां खंय तरी म्हाका दिसता मर्यादा आसपाक जाय आनी प्रॅक्टिकल आमी खंय तरी उलोवपाक जाय. हांवें तुमकां ही सगळी एग्जांपलां दिली. तातूंत हो हरिंदर सिंग हेणें कशी चालाकी केल्या. आतां ह्या हरिंदर सिंगाचो आनी ह्या रेसिंग इव्हेंटाचो तो जो अखिलेश रेड्डी आसा ओनर RPPLचो ताजो संबंध कितें? मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार ते कित्याक गेल्ले ह्या रेसिंग इव्हेंटा पयलीं? गेले जेन्ना पत्रकारांनी तांकां विचारलें हरिंदर सिंगा, तेणें सबशेल इतलें फट मारलें म्हणजे हरिंदर सिंगाचे केस आमी पळोवपाक शकता, धवे फुल्ल आहा तशेंच धवे फुल्ल फट ताणें
पत्रकारांक मिडियाक धडधडीत सांगलें की आपलो ह्या रेसींग इव्हेंटा कडेन कांयच संबंध ना म्हणून. आनी होच हरिंदर सिंग त्या अखिलेश रेड्डीक घेवन मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वता. सो अशा पद्दतीन मागीर परत प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की लोक ह्या इव्हेंटाक कित्याक विरोध करतात, ह्या इव्हेंटा फाटल्यान कितें आसता, ह्या इव्हेंटा फाटल्यान कोणाची खंय कितें कनेक्शनां आसता. कशें आसता, सामान्य गोंयकार जो आसता ताका एक एकदां हें कळना की कोण खंय कनेक्ट आसा, कोण खंय कितें करता, कोणाचे संबंध कोणा कडेन आसात. सो जेन्ना अशे पद्दतीन गजाली लोकां मुखार जेन्ना येता तेन्ना लोक प्रत्येक गजालीक जो विरोध करता तांकांय आमी ते सपशेल चुकीचे अशें म्हणपाक शकना. सो अशा पद्दतीन फॉर्म्युला 1 गोंयांत जावपाक शकता. फॉर्म्युला 1 खातीर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते गोंयांत आसा. फॉर्म्युला 4 म्हणजे तें मोपा काल जे डांबर घालून कितें 2 दीस पयलीं डांबर घातलें, वयर रोलर भोंवडायले आनी गाडयो होंडा सिटीची इंजिनां लायल्ले भशेन त्यो गाडयो रो करून त्यो भोंवताल्यो. तशा पद्दतीन थंय फॉर्म्युला 1 हांगा जावपाक शकता काय हो प्रश्नचिन्ह आसा. आनी म्हणून परत हांव त्या मुद्द्या कडेन येता. जेन्ना पत्रकार कितें भुमिका मांडटा, जेन्ना कितें उलयता, सरकार खंय चुकता तें दाखयता, तेन्ना हे जे अर्द्या हळकुंडान पिवळे जावपी मनीस असतात तांणी मातसो संयम राखपाक जाय. पत्रकार आपलें काम हें प्रामाणीकपणे करतात. सगळे म्हणना हांव परत एकदां म्हणटा, कांय अशे आसतात जाणी आपली लेखणी ही कोणा कडेन तरी घाण दवरिल्ली आसता. बट सगळ्यांक तुमी सरसकट टिका तांचेर करपाक शकना, तुमी तांकां एका तागडेन जोखपाक शकना. कांय पत्रकार हे बऱ्या प्रमाणान प्रामाणीकपणे काम करता, तांकां समाजानूय साथ दिवपाची गरज आसा. जाल्यारूच अशा तरेचे हे जे भ्याड प्रकार आसात ते खंय तरी थांबतले आनी हाचेर खंय तरी आळबंद जो आसा तो येतलो. सो आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोय. The voice for Goy.